नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी आज नवी दिल्लींतल्या यशोभूमी हांगा आशियांतल्या सगळ्यांत व्हड दूरसंचार, मिडिया आनी तंत्रज्ञान कार्यक्रम आशिल्ल्या इंडिया मोबायल काँग्रेस 2025च्या 9व्या आवृत्तीचें उक्तावण केलें. हे मेळाव्यांत उलयतना मोदी हांणी म्हळें की दूरसंचार क्षेत्रांत देशाचें यश आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनाचें बळ दर्शयता. डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई प्रिविलेज या लग्जरी नहीं है, ये भारतीयों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है. इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के माइंडसेट में भी भारत सबसे आगे दिखता है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सक्सेस इस बात का प्रमाण है कि सरकार डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट से किस तरह से जुड़ी हुई है. इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, इनोवेट एंड मेक इन इंडिया. एके काळार 2Gच्या अडचणींचो फुडो करपी देशाक आतां लागीं लागीं प्रत्येक जिल्ह्यात 5G कव्हरेज आसा अशें मोदी हांणी म्हळें. ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है. ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है. अब भारत दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य. इंडिजिनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे. ह्या वेळार उलयतना दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी म्हळें की भारत आतां जगाचो डिजिटल ध्वजवाहक जाला. देशाची दूरसंचार क्रांती 4Dचेर आधारीत आसा. लोकशाय, लोकसंख्याशास्त्र, डिजिटल पैली आनी वितरण अशें तांणी म्हळें. And electronics and IoT. We're also having this year, Prime Minister Sir, an unusual World Cup, Startup World Cup 2025, India edition, where 550 companies will vie with 300 venture capitalists and private equities for finance. 15 of these companies will be chosen and sent to the International World Cup competition. गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज चौथे शीख गुरू रामदासांच्या प्रकाश पर्वा निमित्त देशवासियांक शुभेच्छा दिल्यो. धर्म, संस्कृती आनी मानवतेक समर्पीत गुरू रामदासांची जीण आनी तत्वज्ञान सगळ्यां खातीर अनुकरणीय आशिल्ल्याचें मंत्र्यान म्हळां. एका वरात कागाळींचें जलद निवारण जावचें हे खातीर वेंचणूक आयोगान बिहारांत 824 फ्लायिंग स्क्वॉड्स तैनात केल्यात. 1950 ह्या कॉल सेंटर क्रमांका सयत कागाळ देखरेख प्रणाली स्थापन केल्या, जातूंत जनता वा राजकीय पक्ष कागाळी दाखल करपाक शकतात. आयोगान आयज बिहार वेंचणुकां खातीर आदर्श आचारसंहितेची काटेकोरपणान अंमलबजावणी करपाचे निर्देश जारी केल्यात. राजौरी जिल्ल्यांत धार साखरी गांवांत काल पुलीस आनी दहशतवाद्यां मदीं जाल्ल्या चकमकी उपरांत दहशतवाद विरोधी मोहीम अजुनूय सुरू आसा. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण दहशतवादी आनी सुरक्षा दळां मदीं जाल्ल्या फारपेटीत कसलीच जिवीतहानी जाल्ल्याची खबर ना. संशयीत व्यक्तींच्या हालचालींची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी सोद मोहीम सुरू केली तेन्ना ही फारपेट जाली. कॅनडाची परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद फुडल्या सप्तकांत भारत दौऱ्यार येतली. हो तांचो पयलो अधिकृत दौरो आसा. भारत आनी कॅनडा मदले द्विपक्षीय संबंद परत स्थापीत करपाक सुरू आशिल्ल्या प्रयत्ना वेळार हो दौरो जाता. फाटल्या म्हयन्यांत न्यूयॉर्कांत संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या वेळार परराष्ट्र मंत्री डॉ. जयशंकर तांच्या कॅनेडियन समपदस्थांक मेळिल्ले. आयज दनपारच्या वेव्हारांत बेंचमार्क देशांतर्गत शेअर बाजारात सेन्सेक्स आनी निफ्टी हे निर्देशांक सकारात्मक जाले आनी किरकोळ वाड जाली. निमणो अहवाल आयलो तेन्ना सेन्सेक्स 93 अंकांनी वाडून 82,020चेर पावलो आनी निफ्टी 9 अंकांनी मातसो वाडून 25,117चेर पावलो. आंध्र प्रदेशांतल्या कोनासीमा जिल्ल्यांत जाल्ल्या अपघातांत जाल्ल्या जिवीतहानी बद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी जखमी लोकांक बेगीन बरें जावपाची प्रार्थना केल्या. ह्या कठीण काळांत आपले विचार पीडित आनी तांच्या कुटुंबियां कडेन आसात अशें तांणी म्हळां. गोंयांतल्या मुखेल फुटबॉल क्लबां मदीं आसपावपी चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाची CEO वालंका आलेमांव हांची फिफाच्या संवसारीक बायलां फुटबॉल उदरगत समितीची वांगडी म्हणून नेमणूक जाल्या. आकाशवाणी पणजी केंद्रचो खबरां विभाग खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता. अर्ज धाडपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या पणजी खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. भारतीय हवामान खात्यान आयज ईशान्येकडची राज्यां, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, कोकण, गोवा हांगा घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.